Okay, how are you? We're fine. Fine. Now you read the exercise that you have answered. Kalian membaca latihan-latihan yang telah kalian kerjakan ya. And I hope you translate in Indonesian too. Jadi you read in English and then you translate in Indonesian. Kalian membaca dalam bahasa Inggris kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Are you ready? Ready. Okay, time is yours. Waktu untuk kalian. 1, 2, 3. Exercise 3. Latihan. Setiap titik terjemahkan. Latihan 3. Latihan 3. Sentence practice. Praktek kalimat. Directions. Arahan. Choose the correct completions. Pilih jawaban yang benar. 1. My mother and father eat breakfast at 7 every day. Ibuku dan ayahku makan saat di jam 7 setiap hari. 2. My mother drinks tea with her breakfast. Ibuku minum teh setiap pagi. Pada sarapannya. 3. I take a bath every morning. Saya Mandi. setiap pagi. 4. 4. My sister takes a shower. Saudara perempuanku Mandi pancuran. pancuran. Yang begini. Ya. 5. I study English with my friends. Saya belajar bahasa Inggris bersama temanku. Temannya satu atau banyak? Teman-temanku. Kalau jamak kah? 6. We walk to school together every morning. Kami. Berjalan ke sekolah setiap pagi. 7. Class. Class begins at 9 every day. Kelas mulai. Bukan dimulai, kelas mulai. Kelas mulai saat pukul 9 setiap hari. 8. It stops at 12 for lunch. Nah, kelas itu berhenti pada jam. Pada pukul 12 untuk makan. Ya sama di sini toh. 12 berhenti kau juga. Lanjut. 9. We eat in the cafeteria. Kami makan. Kami makan di kafeteria. Oke. 10. My friends and I go home at 3 every noon. Afternoon. Every Every noon ya, setiap sore. Lanjut. Saya dan Temanku dan saya pergi pergi ke ke rumah jam 3. setiap pukul 3 setiap sore. Oke, bagus nih terjemahanmu. Meskipun lain. Exercise 4. Latihan 4. Sentence practice. Praktek. Kalimat. Directions. Arahan. Complete the sentence in the chart. Complete the sentences. Complete the sentences in the chart. Nah, lengkapi kalimat-kalimat di bagan. Lengkapi kalimat-kalimat di bagan. Use each frequency at word once. Gunakan Gunakan kata keterangan tingkatan keseringan kata keterangan tingkat keseringan once, sekali. once sekali. Oke. One. And always drink tea with lunch. I am selalu
pada saat atau saat makan siang. pada saat Tom itu kan pakai drinks pasti kan? Ulangi, Tom, Bob. Bob usually drinks tea with lunch. Bob Biasanya minum teh saat makan siang. ya pinter. Maria often drinks tea with lunch. Maria Sering. sering minum teh saat makan siang. 4. Gary sometimes drinks tea with lunch. Gary kadang-kadang minum teh saat makan siang. 5. Ali seldom drinks tea with lunch. Ali jarang minum teh saat makan siang. 6. Sonia rarely drinks tea with lunch. Sonia jarang minum teh saat makan siang. 7. John never drinks tea with lunch. John tidak pernah minum teh saat makan siang. Ya, good. Bagus terjemahannya toh. Selain tolong menolong tuh. Exercise 5. Latihan 5. Sentence practice. Praktek kalimat. Direction. Arahan. Write S over the subject and P over the verb in each sentence. Tulislah Subjek dan di atas. atas. Tulislah S di atas subjek Tulislah S di atas subjek dan and P di atas verb di atas verb in each sentence. in Pada tiap kalimat atau dalam tiap kalimat. dalam tiap kalimat. Then rewrite sentences. Then rewrite sentences. Kemudian tulis kembali kalimat-kalimat, Kemudian tulis kembali kalimat-kalimat. adding the italicized Adding the lines, frequency adverbs. frequency adverbs. Tambahkan kata keterangan tingkatan keseringan Tambahkan kata keterangan tingkat keseringan pada garis sinting. pada garis sinting. Ya, pada garis miring maksudnya lah. Kan miring itu sinting. Oh. Kira? Ngerti maksudnya? Oke, langsung aja jawabannya. I never eat carrots in the gitu. Ngerti? 1, 2, 3. I don't. Langsung jawaban. I never eat carrots for breakfast. Saya tidak pernah makan wortel saat sarapan. I seldom watch TV in the morning. Saya jarang nonton TV saat pagi. Oke. I sometimes have tea with dinner. Saya kadang-kadang mempunyai teh saat dinner. Makan malam. Ya. Sonia usually eats lunch at the cafeteria. Soalnya biasanya. Sonia biasanya makan siang di kafeteria. Oke. John rarely drinks tea. John jarang minum teh. We often listen to music after dinner. Kami Sering. sering mendengar musik setelah makan malam. Oke, bagus. Next.
The students always speak Ada S-nya nggak ada students-nya itu? The students always speak English in the classroom. Murid selalu berbahasa Inggris di kelas. Oke, sudah? Coba perhatikan, Bu. Ikuti saya. A, B, C, D, E. Coba, ngerti? A, B, C, D, E. English. English. No English, ya. No English. Bukan English, ya. Huruf sya terakhir dalam bahasa Arab, English. English. Coba repeat, English. English. Ya, jangan mau lagi bilang English, nak. Nah, oke lanjut. Berikutnya. Exercise. Ya, exercise 7. Latih. Ya, 1, 2, 3. Exercise 7. Latihan 7. Sentence practice. Praktek kalimat. Directions. Arahan. How often do the people in the chart take the bus? Ya, so itu dulu. Seberapa sering Seberapa sering orang-orang naik bus Naik bus di dalam bagan? di dalam bagan. Oke, lanjut. Use the chart to complete the sentences. Gunakan bagan-bagan. Gunakan bagan-bagan untuk Oke, satu di bagan. Gunakan bagan untuk melengkapi kalimat. gunakan bagan untuk melengkapi kalimat. Ya, enak itu kalau mengerti perintahnya. Oke. One. Hamim takes the bus 7 times a week. That means Itu terjemahkan dulu. Hamim Naik bus. Bus 7 kali kali. dalam seminggu. Nah, that means That means he always takes the bus. itu berarti Itu berarti dia selalu naik bus. Oke. Two. Two. Anna takes the bus once a week. Nah, Ana naik bus Naik bus sekali. dalam seminggu. Ya. That means she rarely takes the bus. Itu berarti Itu berarti dia jarang naik bus. nah, Three. Yoko takes the bus twice a week. Yoko naik bus sebanyak 2 kali. dalam seminggu. That means she seldom takes the bus. Itu berarti dia jarang. naik bus. Ya. Marco takes the bus 6 times a week. Marco naik bus 6 kali dalam seminggu. That means he usually takes the bus. She usually takes. Takes the bus. Karena she toh. Itu berarti That ya, itu berarti dia biasanya. naik bus. Oke, next. Joe takes the bus 5 times a week. Joe naik bus 5 kali dalam seminggu. That means he often takes the bus. Itu berarti dia Sering. naik bus. Oke. Mr. Wu never takes the bus. Tuan Wu tidak pernah naik bus. Pintar Mahir menerjemahkan. Nah, lanjut. Mrs. Clove takes the bus 3 times a week. Nyonya Clove naik bus 3 kali dalam seminggu. That means she sometimes takes the bus. Takes The bus. the bus. Takes the bus. Itu berarti dia kadang-kadang. naik bus. Ya, lanjut. Kalau latihan kayak begini kita udah tahu artinya semua toh? Sampai nah habis di situ yang lu kerja. Ya, exercise dulu.
Ya, 12. Lanjut Bapak. Gaya jauh gaya. Yang bisa yang main sama-sama. terakhir. Ya, lanjut. Lanjut. Exercise 12. Exercise 12. Exercise 12. Latihan 12. Sentence practice. Praktek kalimat. Direction. Arahan. Use the verbs in italics to complete the To complete sentences. 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 Apa? Gunakan kata kerja di dalam Yang bergaris sinting. Gunakan kata. garis miring Nah, untuk menyelesaikan kalimat-kalimat. Ya, gitu. Lanjut. One. Alice brushes her hair every morning. Elis Gosok. gosok gigi. Menggosok Rambutnya. menggosok Brushes her hair. Iya. Menggosok rambutnya. Menyisir. Menyisir rambutnya setiap pagi. Ya, menggosok. Merapikan lah ya. Lanjut. Alex teaches English. Alex teaches English. Alex teaches English. English lagi. Ya, English. Alex teaches English. Alex mengajar. Mengajar bahasa Inggris. Oke. Three. Jason Fixes Fixes his breakfast every morning. Jason fixes ya. fix. Mengisi. Jason mengisi sarapan setiap pagi. He makes eggs and toast. Oh, mencampur. Mencam Fixes itu mencampur sarapannya setiap pagi. Dia membuat Dia membuat telur dan yang dibakar-bakar. Apalah kayak terserah lah apa yang dibakar-bakar begitu. Toto saya itu yang roti yang Ya, roti yang dibakar itu toast ya. dibakar. Roti bakar. Dicampur itu. Iya, Kan campur ya. Sonya drinks tea every afternoon. Sonya minum teh setiap sore. Five. John he often watches television at night. John he Often sering. menonton televisi setiap malam. Six. Peter always kisses his children good night. Peter selalu mencium anaknya setiap malam. Bukan Peter. Peter. Oh. Lama-lama itu salah sebut lagi jadi PT. Next. Seven. Tina usually wears jeans to class. Tina Biasanya biasanya mengenakan menggunakan celana jeans ke kelas. Bukan yang di kelas nggak pakai ke kelas. Berarti nggak pakai celana kalau gitu dong. Eh. Harry seldom washes dishes. Watches. Dishes. Harry Mencuci. Washes ya. Washes. Alice jarang Harry jarang mencuci piring-piring. Piring. Nine. Nine. Jenny Jenny walks walks her dog twice each day. Jenny Jalan-jalan jalan-jalan bersama anjingnya 2 kali dalam sehari. Ya. Ten. When Jack gets up in the morning, ketika Jack bangun di pagi hari, he stretches and yawns. Dia Dia gini menggaruk. menggaruk Begini lagi ya.
Dan yawns, orang bangun masih ngantuk. Menguap. Menguap. Nah, begini dan oke, next. Berikutnya. Exercise. Tunggu dulu. Ini lagi, masih ada. Ini. Exercise 15. Exercise 15. Latihan 15. Spelling practice. Praktek Praktek apa? Pengejaan. pengejaan. Direction. Arahan. Complete the chart. No, complete. Complete the chart of each word. Lengkapi. Lengkapi bagan dengan jawaban apa? Bagaimana bisa bekerja kalau tidak tahu perintahan ini? Complete the chart, lengkapi bagan with the correct form dengan bentuk yang benar of each verb dari setiap kata kerja. Ngerti? Oke, lanjut nih bawahnya. One. Nasban. I try. Saya mencoba. Saya mencoba. He Tries. Dia mencoba. Ya. We study. Kami belajar. She studies. Dia belajar. They say. Mereka bilang. Berkata. Mereka berkata. It says. Dia berkata. Itu mengatakan. Itu mengatakan. For. You worry. Kamu Khawatir. Ya, you worry, kamu khawatir. My mother worries. Ibuku. Ibuku khawatir. We fly. Kami terbang. A bird flies. Seekor. Seekor burung terbang. Ya. I stay awake. Saya tetap Saya tetap bangun. Paul stays awake. Paul tetap. Paul tetap bangun. Oke. I enjoy games. Ah, Saya menikmati. games. Nah, virus yang itu ya. Enjoy games. Saya menikmati game. Harus dicore anas itu ganti virus. Lanjut. Studies. Leo lagi. Apa ini? Students buy books. Pelajar membeli buku. My mother buys Buys books. book. Ibuku membeli buku-buku. Belakangnya lagi. Sudah habis ya? Belum? Next. We pay bills. Kami membayar Kami membayar bill. tagihan. Itu kalau yang bill itu kayak misalnya kamu bayar PLN atau tagihan-tagihan yang per bulan begitu. Itu bill namanya. Ada kertas selebarannya gitu kan? Ngerti? Stroke. Ya, bukan stroke, nanti struknya. Stroke. Ya. Gina pays bills. Bill. Gina membayar tagihan. Tagihan. Ya. I play musik. Saya memainkan musik. My friend plays music. Temanku memainkan musik. Coba dengarkan. Music. Music. No musik ya, musik bahasa Indonesia. Coba. Music. I play music. I play music. Nah, itu naik turun. Jangan I play music. Terlalu datar. I play music. I play music. Ah, enak kalau begitu, toh? Oke. Masih ada? No. Nah, dia kok kalasi. Mister, ada yang belum selesai yuk, Mister. Biar lalu. Ini yang terakhir ini. Nih. Lagi kumpul di situ sama yang sudah. That's exercise. Saya belum pasang di sini. 16. Nah, itu yang terakhir itu baru pulang. Exercise 16 Exercise or 16. exercise 17. Ya udah. 16. Udah selesai kerja dulu itu. Selesaikan. Exercise 16. Exercise 16. Latihan 16. Sentence practice. Praktik kalimat. Bukan praktik, praktek. Praktek kalimat. Dia
complete. To complete the sentences. Gunakan kata miring untuk menyelesaikan kalimat. Ya. What? Boris always pays his bills on time. Nah. Boris selalu membayar tagihannya setiap waktu. Tepat waktu. Tepat waktu. Nah, tuh. Our baby seldom cries at night. Our baby atau our babies? Our baby. Berarti cries. Our baby seldom cries. Our baby seldom cries at night. Nah, bayi kami Bayi kami jarang menangis setiap malam. di malam hari. Di malam hari. Paul Paul studies at the library every day. Paul Paul belajar. belajar di perpustakaan setiap hari. Laura Usually stays out at night. at night. Laura biasanya tinggal di rumah setiap malam. Bukan setiap di malam hari. Five. Kunio is a pilot. He flies seorang pilot. He flies a plane. No plane. Kalau plane itu rencana. Plane. Plane. He flies a plane. Kalau lain dulu. He flies a plane. He flies a plane. Nah, dia menerbangkan Dia menerbangkan sebuah. pesawat. Six. Sebuah. Carol always carries her books to class. No class. Kalau class itu benturan. Class. To class. Carol selalu Membawa bukunya ke kelas. ke kelas. Hmm. Seven. And seldom buys new clothes. Jarang. beli baju baru. Hmm. Tina Tina is Tina is a good student. Tina is a good student. Tina adalah pelajar yang baik. Tina adalah seorang Pelajar yang Tina baik. adalah seorang Pelajar yang baik. But she worries about her grades. her grades. Tapi dia khawatir Tentang nilai-nilainya. nilainya. Nine. Ron enjoys good food. Ron menikmati makanan bagus. Yang ini. Makanan nih. Exercise. That is Exercise 17. 17. Latihan 17. Sentence practice. Latihan praktek kalimat. Direction. Arahan. Use the given verb to complete the sentences. Ketiga kali. Lanjut. Terjemahkan dulu itu. Gunakan Given verb. Apa tuh? Use the given verb. Gunakan kata kerja yang diberikan Gunakan kata kerja yang diberikan Untuk menyelesaikan kalimat-kalimat. Oke. One. Pierre Pierre. Always does his homework. Selalu mengerjakan PR-nya. PR-nya. Pierre itu Always do our homework. Kami selalu mengerjakan PR. ya. Yoko and Hamid have their books. Yoko dan Hamid mempunyai buku-buku mereka. Mrs. Chang has a car. Nyonya Chang mempunyai sebuah mobil. Eddie goes to school every day. And
Henry pergi ke sekolah setiap hari. Oke. Jessica has a snack every night around 10. Jessica mempunyai sebuah snack Makanan ringan setiap malam. Buah makanan ringan setiap 7. Sarah seldom does does her homework. Sarah Sarah jarang Mengerjakan PR-nya. pekerjaan rumah. Oke. We do exercise in class every class. day. No class, ulangi. We do exercise in class every day. Exercise ada S-nya nggak? Ada. Exercises. Ulangi dulu. Exercise We do exercises in class every day. Kami Kami melakukan latihan di kelas setiap hari. Oke. Roberto goes Bukan ghost. Ghost biasa. Roberto goes downtown every weekend. Roberto pergi ke pusat kota ke pusat kota setiap Akhir pekan. akhir pekan. every weekend. Week itu minggu, N itu akhir minggu, akhir pekan. Akhir pekan. Ya, next. He and his wife go shopping. Dia dan istrinya pergi berbelanja. Hmm. My friends often go to the beach. My friend atau my friends? My friends often Ah. go to the beach. Ah. Teman-temanku Pergi. Oftennya teman-temanku sering. sering pergi ke pantai. Habis. Habis. Alhamdulillah. 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 Bagaimana rasanya setelah kau latihan grammar, latihan begini, tingkat pemahamannya lebih buruk atau lebih bagus? Bagus. Nah, enak. Takbir. Tapi capek. Ya pasti capek. Tidak ada yang belajar itu tidak capek. Jadi kalau kamu tidak mau capek tonya biar tidak belajar, capek tonya gitu. Mister mau nggak bertanya? Apa jawabanmu? Biar tahun baru kita belajar. Tahun baru mau libur atau belajar? Whatever saya. Terserah. Berarti kalau Saya sih mau belajar aja, tidak ada masalah. kalau belajar Karena tanggung jawab saya, tanggung jawab kami itu adalah sampai tanggal 9. 9 Tanggal kan nama sepuluh mah. Tanggal 5 saya belajar, Mak. dapat tahu saya dapat berapa? Yang dipentingkan dulu itu apa? Mau libur atau apa? Libur 1 hari. Kamu? Libur dong. Ya terserah kalian. Mati 1 hari. Ya karena saya kalau di Makassar tahun baru sendiri kan libur. Mau datang Oh ya udah.